ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامخ الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامخ الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامخ الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد ابن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ عظم الفقيه مقدم محمد ابن علي بعلم وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله لدرجتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحد أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله لدرجتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد إلى بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب الكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد أحمد عبد الله ابن علوي ابن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله لدرجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم
ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد أيضا بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين والحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرحي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ويرسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويحتم لنا بالحسنى وهو راد عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خف نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبر. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقاتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة ورزقنا نظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لتهتك ستراءنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لتهتك ستراءنا وعافنا واعف عنا وكلنا
جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل يا الله بالسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين سمي الملائكة المقربين سنة أولياء الشهد القادر إلى درجة سنيلة سنة هذا الكتاب الشيخ عبد الله بن حجازي الخلوي بالله سيد أحمد بن عطاء الله قدس سيره سن إلى شيخي ومرنا شنعي مسمى وكذريات الوارث كمسلم تما شاء شيء لا كري من رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد كرب طلب أساد من أخذ بهذا المجلس وعلينا بركتهم لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كلام قديم لا يمل بسره
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni min dhulumatil wahmi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Inda wujudil Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ing kana intono sapa ibad mau minal ubadi iku sedaya sang pira-pira kawula wa ayyasilahu ing ento nekaake Allahu ing abdun mau ila matlubihi maring kang den supiri abdun al mutaqaddima kang wis dhisik ing kana ento ana sapa abdun minal muridina iku setengah sang pira-pira murid. Mengakui bahwa dirinya ini adalah sebagai hamba Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Gitu. Orang itu kalau mengetahui dirinya maka mengetahui Tuhannya. Ono wong iku sing gak ngerti awake dhewe. Sapa aku? Lho, awake dhewe gak ngerti lho. Ono modele ngene. Kamu nggak tahu siapa saya, loh. Awake dhewe nggak ngerti, kan bahaya ya, gak bahaya tayo. Ya sangat bahaya. Ini yang membahayakan bagi diri kita ini. Biasanya orang itu sudah melebihi segala-galanya, melebihi keilmuannya, melebihi kependidikannya, melebihi ekonominya, melebihi dirinya merasa lebih, maka dia akan lupa pada dirinya. Sehingga apa kalau sudah begitu? Ba'idun minallah. Akhirnya jauh kepada Allah.
ya sangat bahaya. Maka kita harus mengenal diri kita sebagai hamba Allah. Ya. Innal insana khuliqa dhaif, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan yang dhaif. Coba kita lihat dari kita saat lahir. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Andaikan ibu kita dan bapak kita tidak ada rasa Rahman Rahimnya kepada kita, tidak sayang kepada kita, kita sudah meninggal dunia sejak dulu itu. Iya, ibu kita terus hidung kita itu ditutup, kita akan meninggal itu. Kalau sudah ingat itu, kita ini sebagai hamba Allah yang sangat dhaif dan harus mengetahui diri kita. Kalau nggak tahu ya akan bahaya. Nah, ini perlu kita kita miliki sifat ini. Sejauh kita mengetahui diri kita, maka semakin dekat diri kita kepada Allah. Ini sulit kalau kita enggak mulai mengetahui diri kita. Kita dari tidak tahu menjadi tahu dari mana. Kita tidak punya daya apapun. Kita sejak lahir kita masih membutuhkan sebuah bantuan. Maka kita hidup harus punya sifat sosial yang tinggi. Ini makna kehidupan. Kita harus suka menolong, kita harus suka mengabdi, kita harus suka bertoleransi. Mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya sendiri. Ini kalau orang itu tahu jati di dirinya. Anta maksudi wa ridhoka matlubi ya Allah. Kita hanya hidup ini hanya mencari ridhomu ya Allah. Inda wujudi zalali sang dalam nalikane anane pira-pira luput. Innal insana maka nul khotowan nisyan. Kita tempatnya salah dan lupa. Bi antas dira kalawan ento metu minhu saking abdan mau maksiatan apa maksiat. Kalau dirinya lupa pada jadi dirinya, jauh dari Allah, dia akan mudah untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Akhirnya apa? Membenarkan dirinya, selalu menyalahkan orang lain. Akan tumbuh dalam jadi dirinya, hati itu akan seperti itu. Gak mau salah, sok benar. Sok benar. Karakter yang semacam ini harus kita rubah.
kazina koy zina wa ghaflatin lan lupa supe lali anillahi ta'ala sing Allah ta'ala. Kalau sudah begitu orang itu kalau sudah katsirul dzunub, katsirul ma'asi wa ba'idun minallah, ya, wa qalbun apa? Ba'idun minal hidayah akhirnya. Wa qalbuhu ba'idan minal hidayah. Akhirnya apa? Hatinya jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi semakin kita apa? Tahu jadi diri kita, semakin dekat kita kepada Allah, semakin kita selalu mengingat Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita tasawuf yang tinggi. Kowe kok enak ya? Kok enak ya kowe? Siapa enggak ya? Kok pas ya? Sejak tadi mangkrep di perempuan tadi terus ke ibu tadi agak banyak wiridannya minum kopi kok enak ini. Wah, barokah kopi. Berarti kita harus semakin tahu pada jati diri kita masing-masing. Karena seusiamu akan menginjak 40, itu harus semakin tinggi rasa tahu pada jati di dirinya. Ini insya Allah selamat. Tapi kalau 40 ke atas nggak tahu pada jati dirinya, dia akan apa? Ya bahaya. Semakin tua kita harus semakin bersih hati kita. Sangat bahaya ghaflatun anillahi ta'ala. Ya, ini sebuah penyakit yang harus kita obati. Obatnya apa? Ya ini ngaji. Ini obat dawa. Ya nek loroe awak lang sigawa nang Pak Budi beringin nang kayak obat waras. Lore hati, penyakitnya hati. Justru dari apa? Penyakit hati ini akan menyebabkan daripada sakitnya badan kita. Coba sama teliti dari ilmu kedokteran medis. Sebabnya sakit badan itu karena hatinya yang sakit. Allah, dia haus ya dari apa yang telah diberikan oleh Allah, gak nirimo, gak konaa bahasanya ya. Berapa nikmat yang sudah kita terima, tapi kenyataannya apa balasan kita kepada Allah? Kalau dihitung banyak mana berapa jam kita memegang HP dengan berapa jam kita memegang tasbih. Insya Allah. Dihitung dari 24, bangun tidur langsung HP, WA, bales apa saja, buka-buka. Belum yang di tengah-tengah kita buka, ya apik buka, di tengah-tengah ada sesuatu yang enggak enak itu loh. Yang Insya Allah. Berapa jam kita mengaji?
Jam 8 sampai jam 9 ya harus selesai. Itu kalau kalau mau gang HP, itu masih pembukaan Nosian itu. Masih pembukaan loh. Kok sudah 1 jam, Masya Allah. Apalagi kita ngopi, wis nggak ada apa-apanya. Kita selungguh itu, wis selesai. Gitu. Ngopi itu paling enggak itu 5 jam kita nggak terasa ngopi itu. Ngobrol ngalur ngidul, ngetan ngulon, Insya Allah. Ya, tiba-tiba sudah malam gitu. Jam 12. Mulai jam 6 maghrib nggak tahu. Tiba-tiba jam 12 nggak terasa. Ngaji 1 jam, Masya Allah. Kayak 5 jam, 10 jam loh. Ini kita saat ini yang kita perangi itu. Kita merangi itu. Ini maksudnya kita diajak untuk selalu apa? Menuju sulukun ila rabbi. Ngamba. Kepada apa? Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wiswayai. Wiswayai. Wiswayai, usia kita ini sudah waktunya untuk menuju ke sana. Makanya ojo sing diuber ojo dunyo. Kau nututuke ya. Kita harus apa? Menyiapkan waktu untuk apa? Waktu untuk taqarrub ilallah, waktu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah punya anak, dan anak ini sebagai generasi kita yang akan melanjutkan perjuangan kita. Tadi sore saya ngaji dengan Mbak Kondi itu, dengan Mbak Nurma, hanya 2 yang ngaji sore itu. Ada alamatnya akal itu, ada 4 itu, Mbak Kondi. Apa tadi dicatat? Saya masih ingat 2 Mbak Kondi. 3 insya Allah hafal. Yang nomor 1 itu apa? Kalau akal kita itu sehat, maka kita utamakan ilmu. Ilmu sebagai hujjah dalam kitab Tambaghul Film tadi sore ngaji itu semempet azan. Ilmumu itu sebagai hujjatun lil hayat. Daukan ilmu. Karena kebiasaan orang itu kalau sudah punya ilmu, dia lupa keilmuannya. Yang didahulukan adalah nafsunya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gak bahaya tak kalau nafsunya itu diutamakan. Dia lupa apa? Dirinya. Dia lupa punya ilmu. Dia lupa punya segala-galanya. Tapi selalu mendahulukan nafsu. Sehingga akalnya ndak sehat. Kalau sudah begitu, wallahu a'lam bis. Yang kedua tadi apa? Ini apa? Lupa sekalian yang kedua. Ada 4 itu. Yang ketiga itu seingat saya itu adalah sabar. Yang keempat adalah ikhlas. Yang kedua apa Mbak? Gak dicatat, nah kalau nyatet nama. Yang ketiga sabar dalam kehidupan dengan di jalan dengan kesabaran. Yang keempat adalah keikhlasan. Yang kedua lupa saya. Apa kok ini? Diambil kitabnya kok ini kalau lupa.
Karena kalau sudah akalnya tidak sehat, dahulukan, maka akan tumbuh dalam penyakit hati. Kalau sudah penyakit hati, maka badan pun tidak sehat, akan jatuh sakit. Bahkan ada kitabnya diambil, saya bukakan halamannya, mantep. Kalau sudah lupa kepada Allah, apa yang terjadi? Wa tarku auradin, lan ninggal pira-pira wirid. Gak gelem wiritan akhirnya. Tidak mau munajat kepada Allah, dia disibukkan dengan hubungan duniawi, yang mana duniawi itu yang selalu mengajak untuk lupa kepada Allah. Wa min alamati kaunihi iku saking alamati anane abdun minal arifin. Setengah saking pira-pira sing ahli makrifat. Fana'u an nafsihi. Iku nyirnakake hu ing abdun an nafsi sing awak dhewe abdun mau. Meniadakan awake. Dia tidak memperhatikan dirinya. Ta'alluqan ilallah subhanahu wa ta'ala, dia akan selalu gumantung dengan Gusti Allah. Qala syakhi al-majalis al-arifuna qaimuna billahi qad tawallallaha amahum. Wong sing arifun iku qaimuna billah, selalu menjalankan menjadikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, qad tawallallahu amrahum, mendahulukan perintahnya Allah. Fa idza darat minhum ta'atun lam yarjau alaihim thawaban li'annahum lam yaru anfusahum. Dia tidak mengharapkan apapun balasan dari Allah, gak butuh ganjaran. Kita ibadah, milih ibadah, poso Asyura oleh ganjaran setahun gitu, gak butuh ganjaran, gak butuh. Karena nikmat yang sudah diberikan kepada kita ini adalah Masya Allah, dihitung tidak ada apa-apanya dengan apa yang kita lakukan, yang telah kita lakukan. Tidak ada, sekecil pun tidak ada dengan nikmat Allah yang sudah kita terima. Ngono dikon salat jamaah males, salat tahajud pemane adem-adem tambah males, abot pol, wudu wis abot. Nek gak terpaksa kudu ngoyo ngono ya kadang jeding. Kudu ngoyo kadang lali wudune wis males ya salat. Kalau kita ingat nikmat yang sudah kita terima, itu hilang gitu, kemalasan itu. Betul, akan hilang kemalasan. Makanya saya itu senang donor darah, ketemu Gus Ulum itu donor darah. Mengapa? Karena saya merasa sehat. Bagaimana kesehatan ini bisa dinikmati oleh orang lain, saya bisa menolong pada umat. Makanya saya itu dapat piagam misalnya kemarin, penghargaan dari telepon sudah 14 kali lebih itu loh. Masya Allah. Makanya kita ya Allah berikan saya kesehatan ya Allah sehingga saya bisa donor darah gitu. Akhirnya begitu. Alhamdulillah. Ya, dicontoh Gus Ulum itu selalu donor darah ya. Ini betul, harus sampean memiliki itu. Merasa nikmat Allah yang begitu tinggi sehingga kita ibadah itu sangat enteng, gak abot. Karena apa? Kita sudah menerima nikmat yang sangat agung sekali, tidak ada bandingannya dengan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang nomor 2 tadi itu apa? Ini at-tawakkul pasrah hatta yakuna fil ibadah farahun. Punya waktu kesempatan ada jatah untuk ibadah. Makanya saya jak berpikir berapa lama kita megang HP, berapa lama kita memegang tasbih, berapa jam. Tasbih saja nggak punya Gus, apalagi punya waktu. Aku alasannya gitu. Gak bahaya tak ini kan tasbih. Ya. Wah, itu jawabannya anak sekarang itu tasbih digital yang di dalam HP, asal tasbihnya HP itu. Yang bailil akil arbaatun. Kita ini sebagai orang berakal. Halaman 216 tampil fil. Kepingin kita ini bagus, jejak apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ya ini. Yang pertama itu al ilmu yakuna ilmu hujjah. Ilmu mugi pedoman. Ojo bangga SAG, MAG, dokter, profesor. Tuntutannya itu ilmu apa? Ilmu kita ini sudah kita lakukan. Mampukah kita mengamalkan ini? Apa tentu ilmu itu? Ono tuntutannya. Maka siksa yang paling pedih orang yang berilmu. Ya ngono enak dadi wong bodho ya. Gak ono tuntutane nglakoni. Ya mung bodho ya dituntut apa kok gak gelem ngaji. Sing enak ya duwe ilmu, ilmune dilakoni. Itu yang nikmat yang bisa kita rasakan besok di akhirat. Hatta yakuna fil ibadah farahun. Kita harus punya kesempatan untuk ibadah. Wis diniati tiap malam itu setelah maghrib sampai isya wis gak nang tak wiritan atos dan hadat. Nek asar wis sibuk. Ya, banyak kegiatan. Oh, sibuk maghrib sampai isya. Banyak kegiatan. Pol dinilai iso iku jam 3 malam, sempatkan jam 3 sampai jam 4. Untuk mendoakan diri kita, keluarga kita, anak didik kita. Ya. Walau rakaat ini. Ya. Wis wayahe. Ojo sampai ninggalno istiqomah kita yang ada di pondok, lanjutkan. Ya. Sampai ajal menjemput kita. Allahumma, sehingga kita betul-betul husnul khotimah. Yang ketiga tadi as-sabrul itamma bihi amal. Sabar itu untuk menyempurnakan amal. Sampai kapan batasnya sabar? Nah, ada batasnya sabar itu. Hatta yamut, sehingga ajal menjemput kita. Kesabaran itu begitu. Robi al-ikhlas yanil bihi al-ajru. Jadi yang keempat adalah ikhlas. Karena ini yang harus kita miliki, karena kita sebagai orang yang berakal. Kalau tidak ada akal, Masya Allah, saya itu mengingat kalau sudah mengeluarkan kotoran dari kita, ya Allah, gak ada bedanya dengan sapi ya saya ya. Yang bisa membedakan itu hanya akal gitu. Andaikan kita nggak punya akal, luweh larang sapi timbang awakku. Awakku didol gak kena, sapi didol koyokan, wah rebutan. Inilah nilai dari kita gunakan dengan kebaikan-kebaikan. Dilandasi 4 hal itu. Ilmunya sebagai pedoman, kemudian kita punya waktu untuk munajat kepada Allah, kemudian kita sabar dalam menjalankan aktivitas kita yang baik itu,
Ya, kita jalankan dengan istiqomah. Yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas itu ruhun amal. Dalam kitab Idhatun Nasiin, Dzurratun Nasiin, kitab Dzurratun Nasiin, al-ikhlas itu ruhul amal. Kok gak ikhlas, yo koyok bangke itu. Manusia gak duwe ruh, nggak ada gunanya. Dalam kitab Dzurratun Nasiin itu, pernah ngaji Dzurratun Nasiin Anda ya? Itu ikhlas ruhul amal, ruhnya amal. Kita mendapat sesuatu dalam keberkahan hidup ini karena ikhlas. Maka saya sering menyampaikan kepada anak-anak yang memikirkan pondok itu, sekecil pun kebaikan yang sampean lakukan pasti Allah akan membalas, tapi dengan catatan, dengan ikhlas itu. Allah Maha tahu. Satu contoh, sampean jalan ada paku di tengah jalan, sampean mengira tidak ada orang yang tahu. Baini wa baina Allah, yang tahu saya dengan Allah saja, tapi Allah akan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Allah memudahkan kesusahan urusan kita. Barang siapa yang memudahkan orang lain, maka kita akan dimudahkan oleh Allah, kan gitu. Fa idza waqa'a, nalikane mongko nalikane tumiba sapa abdun fi zalatin in dalam keluputan. Suatu saat kita ini menghadapi kesalahan au asoni utawa ngenani hu ing asobahi. Ya. Kok ada titiknya atas, Pak dan au asobi utawa ngenani hu ing abdun, apa sing ngenani ghaflatun, apa kelupaane mau syahida, mongko nyekseni sapa abdun tasrifal haqqi ing ngengokake Allah. Masya Allah, luar biasa bahayanya. Kalau kita mengambil kesimpulan apa? Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apa yang kita lakukan untuk mengingat Allah, sejauh itu pula Allah mengingat kepada kita. Kalau cuma kepingin aku selalu diingat oleh Allah, tapi kita tidak pernah ingat Allah, itu enggak gena itu namanya kepingin selalu riksa oleh Allah, dijaga oleh Allah, diobani oleh Allah, tapi kita tidak mau mengingat kepada Allah. Fa idza waqa'a fi zalatin au asabihi ghaflatun. Kalau kita sudah kena penyakit ini, jauh dengan Allah, lupa kepada Allah, ya, maka kita jauh dari ridha Allah. Naudzubillahi min. Padahal kita nanti-nantikan hidup ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Fihi in dalam adun wajarayani lan lumaku apa qada'u apa qada'i Allah alik ngade abdun kama koyok barang anda ing saatnya kelakuan idza sadar ing nalikane metu minhu itu ya sange abdun apa sing metu taatun apa ketaatan aulaha utawa pertelo lahu ketue abdun apa musyahadatu apa perkara kang nyakseni qalbiyatan kang bangsa hati ini tidak bisa dibohongi ya. Hati nggak bisa dibohongi. Ada sautu dhamir, suara hati itu nggak bisa dibohongi,
pasti hati yang murni akan mengajak dalam kebenaran. Yang membelokkan ini tadi itu sifat ghaflah. Kita mendahulukan nafsu, akal kita tidak mau jalankan dengan baik. Akalnya dihilangkan. Ya. Kalau sudah dihilangkan, nafsu akan muncul. Kalau sudah nafsu, maka dia akan sesat. Kalau sudah sesat, wallah, maka apa? Ba'idun anil hidayah. Jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Kalau sudah begitu, Masya Allah. Yang bahaya lagi, ya, dhallah wa adallu. Dia sudah sesat, tambah mengajak kesesatan. Nah, ini yang bahaya. Jadi saudud dhamir, suara hati tidak bisa apa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Pasti dia akan bersuara. Tapi mengapa tidak kita lakukan? Karena kita dikalahkan oleh nafsu tadi, menghilangkan akal. Keilmuannya yang sudah tahu ini halal, ini haram, maka apa sing haram dilakoni? Karena dia menghilangkan akalnya. Dia akan mendahulukan nafsu yang selalu mengajak kesesatan, yang selalu mengajak untuk lupa kepada Allah. Lam yarum mongko ora ningali sapa abdun fi dzalika ing dalam mengkono-kono kang kasebut isine idza sadara minhu ta'atun aulaha haulahu ing doyoni abdun mau wa kuwatihi lan apa wa kuwatahu lan apa kekuatane ya wa kuwatihi ya ing kekuatane abdun fidalin dalam mengkono-mengkono idza sadara minhu ta'atun haulihi ing doyoni abdun wa kuwatihi lan kekuatan abdun fala farqa mongko ora ana perbedaan iku maujud indahu ana ngersane abdun baina halataini ing dalam andane rong tingkah. Dia tidak bisa membedakan ainal halal, ainal haram, ainal sahih, ainal khata', ya enggak tahu. Dia annahu karena saat ini abdun gharikun iku wong kang kerem tenggelam ya fi bahar tauhid ing dalam pir-pir sogrone tauhid qad istawa teman-teman wis padha apa khaufuhu apa wedine abdun raja'u lan pengarep-karepe abdun fala yang kuso mongko ora nyuda apa al isyanu apa kedurhakaan khaufahu ing wedine abdun gak iso nyuda kalau dia apa hilangkan ketauhidannya kepada Allah, kalau dia akan sudah lupa kepada Allah, lupa harapan kepada Allah, tidak membedakan antara khaufun wa raja'u, maka dia apa? Tidak bisa mengurangi dari kemaksiatannya kepada Allah. Dia tidak bisa, tidak mampu untuk apa? Mengurangi kedurhakaannya kepada Allah. Naudzubillahi min. Kalau sudah begitu, maka yang penting pengajian di malam ini kita harus apa?
zikrullah. Aktsaru an zikrillahi. Aktsiru an zikrillahi. Faqat apa? Zakarallahu bi anfusina. Banyaknya kita ingat kepada Allah, begitu banyaknya Allah mengingat kepada diri kita. Kalau kita diingat oleh Allah kan wis penak. Kita akan merasakan nikmatnya sebuah kehidupan. Kita akan merasakan sebuah nikmat, sebuah hidup yang nikmat dunia wal akhirah, akhirnya begitu. Nikmatnya hidup di dunia nyata yang saat ini kita lakukan, dan nikmatnya hidup besok di akhirat sudah kita rasakan. Makanya dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan dalam hidup kita, ketenangan dalam hati kita, karena sejauh banyaknya kita untuk mengingat kepada Allah. Apa hidupnya poyang-payeng, selalu galau ya. Selalu karena apa? Nasyanillah. Karena apa? Lupa kepada Allah. Dia tidak selalu mengingat Allah, sehingga Allah juga lupa mengingat kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Dahulukan Allah, dahulukan kepentingan Allah. Hayya 'alas shalah. Kok sih tak ngopi sih. Panggilan Allah hayya 'alas shalah, langsung sat engko sih. Kita butuh, ya Allah, nyaur utang ya Allah. Wayai nyaur utang, kepingin langsung dicukup yang Gusti Allah, tapi panggilan Allah tidak kita hiraukan. Ono sing hayya 'ala shalah, sat wudu menuju ke masjid. Ya melu ngaji iki. Kesana sing pimpinane maklum gitu. Wong ketua imam. Kalau kita satset berarti ya Allah juga satset kepada kita kan. Kemudian kita dicukupi oleh Allah, menjadikan keinginan kita diijabatin Gusti Allah. Ya. Kebaikan yang kita lakukan ini tidak hanya untuk diri kita, perlu untuk dicatat. Untuk anak kita, keluarga kita, bapak ibu kita melu kecipratan. Kebaikan kita lakukan itu ya, tidak hanya keluarga kita, malah tonggo-tonggoe melu kecipratan. Oleh keberkahan, barokahnya kita melakukan sebuah kebaikan. Pasti Allah akan memberikan keberkahan di hidup kita. Tidak hanya untuk kita sendiri, keluarga kita. Ini sampai jam berapa ini? Ya. Kusana mesti wanti-wanti, harus sampai jam 9. Jam 9 ya. Ya, ini saya sudah melebihi batas Gus Anam ini. Jam 9 selesai, saya lebih 8 menit 21 lebih 8 ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Walazidul ihsan roja'ahu famanajid hadil alama fihi falujahid nafsahu biryadullah iki.
Cancut tadi wondo akhirnya. Besok kita lanjutkan pada episode berikutnya ya. Ada riyadhah ya riyadhah, membangkitkan dalam jiwa raga kita spiritual untuk kita apa? Bangkit ya. Kalau sudah begitu insya Allah akan rahmat Allah apa? Nungkepi dalam kehidupan ini, ditungkepi oleh Allah. Akhirnya begitu. Karena waktunya habis, kita lanjutkan pada episode berikutnya. Sing penting itu titik ada perubahan-perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah dalam diri kita selama diri kita tidak mau merubah. Kalau ingin sampai dirubah oleh Allah, maka kita harus punya niat untuk merubah jadi diri kita, untuk melangkah yang lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bertanyakan? Anil asila, silakan tanya. Silakan. Tafadhol. Rais. Ustaz Isna, tafadhol. Ada? Ada? Ustaz Ulum? Ustaz Zaki? Zakiyani? Ustaz Khalid ya? Halo Ustaz Khalid ya itu? Mujud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'adatuka ma'alamtani fardutu ilayya indah tihaji wa la tunsina rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusran illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi farfa'na bi barakatihim bi hurmatihim nafi tariqatihim fatim minan fidani. Rabbi farfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim nafi tariqatihim fatim fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim lana wa lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wajadtum minal khataaya asafa minkum wa idza hasantu fa minallah wa in asatu fa min nafsi ila liqa ma salamah. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.